ba? Pwede. Pwede. Chismosa ka ba? Yes. Chismosa ka ba? Kailangan. Atoy nga video at dati na pananwi. Kas makita yo, iluklukat ko jay gate, tas isarsaradok jay gate. Di pa pananwi kat dito'y Petron tapno agpakrudo. Ngam side trip lang diyay. Welcome to Agola Onyong McDonald's! Ito'y talaga tigagarami ta birthday da kaanakak nga ni Josiah Israel Gomez Madayag. Dayta at panagtugaw kung namlamot no balay mo tamakdo. Habang agur-uray nga agrugi maki-sound trip tayo pay. Would you still love me the same? If you were only young, you started later, and my daddy said stay away from Juliet. Falling from the night. Dayto'y mag-capture prizes ti games kanjay tokens. Na si Baby Josh, palakpakan po natin ang ating salad. Bali nagrugi jay program iti opening prayer. Santo si Maruni ti games, trip to Jerusalem, bring me. O sige ma'am, chismosa ka ba? Pwede. Okay ma'am, chismosa ka ba? Yes. Kasi kami. Okay ma'am, Milan, chismosa ka ba? Kailangan para manalo yung ating Grab the cup. Q&A. Santo the boat is sinking. Syempre, iti kiddies party haan nga maawan dagiti mascots. Kantaan mi ni birthday boy. And blow ng candle. Tapos walang katapusang picture taking. Ngam syempre, ti abangak kuday to'y makan. No adan mat makan, walang katapusang subo daytan. Daytoy ti sala ti manganan. Yummy? Yummy? Dinalpas ti pandangan, syempre yan nga malipatan ti Sharon. Not only one, but two. Next kat nagpila dagitoy ubing ti ayuda da. Charis, ti token da. Kapusta ada balon nagarami dak ti aso. And that's all. Bye-bye.